seguimos con The Bruger. Vale, tendríamos que coger la espada esa. Vale, voy a hacer otra cosa. Lo que vamos a hacer es, antes de iniciar el combate, vamos a meditar. Vale, F5. Meditamos. Hostia, espérate, que tenemos 3 talentos. También, espérate. Vamos a tomarnos una poti. ¿Cómo estás, Murci? ¿Y qué tal, Chero? Muy buen fin de semana a todos. Que lo sepáis, bonicos, que es un placer teneros por aquí. Hermosísimos que sois, me cago en Ros. Vale, personaje, vamos a ver, porque tenemos 3 talentos. Aquí teníamos daño de espadas más 5. Ya, esto también me interesa. La reducción de daño también es eso, ¿eh? Esto me gusta también. Vale, vamos a ir por ahí. Vale, tenemos las potis. Espérate, nos ponemos Quen y guardamos partida, ¿vale? Estás muerto. Fíjate que tenemos a Vampiria, que es un vampiro, y a Murci, que es un murciélago. Es el de la ley de Murci que todo el mundo conoce, ¿verdad? Magical danger. Tío, pero si me estaba dando... O sea, me ha dado en serio desde el otro lado. Qué falso es este boss. Nos quedan 10 segundos de Quen, así que me voy a subir aquí arriba. Espero al lado del legarto. Mucho es que no le quito casi, ¿eh? Ahora ya tenemos Quen. ¡Quen! Voy. Vamos, que ahora no tiene escudo. Me ha quitado algo de vida, ¿eh? De momento vamos ganando un poco, ¿eh? Vale, en cuanto se le vaya el escudo... Vale, ya está.
Vale, con esto nos limpiamos a una y nos queda la otra para jugar agua. Wonder how many more we took. Me va a tirar fueguecito, venga. Vale, se está quemando el solo. Vale, seguimos con las apariciones. Marianas, Rajoys. Vale. Vale, les hacen daño a ellas también, ¿eh? Vale, escudo y para adentro. Puto boss, ¿eh? Qué chungo es el cabrón. Me va a quemar. Me va a quemar las potis, tío. Si es que se cura más de lo que le quito yo. Si te descuidas. Vale, se ha vuelto a tirar el escudo. Vale, ahora. ¿Se cura? No. Espérate, estoy pensando. Por favor. Claro, es que esta no es mágica. Vamos. Hostia puta, tío. Vale, nos quitamos una rápido. Vale, a estas no les hago una mierda con esta espada. Vale. Vale, escudito. Regeneramos un poco. Me voy a cambiar otra vez de espada. A ver. Si hago, sí que le hago, ¿eh? Gracias por esa raid. Gracias por esa raid. Nuestra Zume, bonita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, nuestra Zume?
Chuchuchuzume. Chuchuchuzume. Mónica, gracias por esa raid hermosa. Bienvenidos. Ah, no, sí, es Rina. Pues porque he visto yo a Suzume por ahí. Claro. Pero no es que nos haya hecho ya la raid. Perdón, ha sido Rina la que nos ha hecho el roast. Muchísimas gracias por el roast, Mónica. Y hola, nuestra Zume. Chuchuchuzume. Toma ya, lo tenemos. Tenéis que haber... Ha llegado nuestra Zume y Rina y ya hemos encontrado la fuerza suficiente como para vencer a este maldito hijo de puta. Fíjate que me quedaba solo un minuto ya de esto, ¿eh? Hostia, pero la espaduca esta es la polla. La espaduca que acabamos de conseguir. Es tremendísimamente buenarda. ¿Qué tal? Bonicos y bonicas. ¿Qué dices, Oriloca? ¿En serio? Lo que el Pokémon ha unido que no lo separe nada, ¿eh? Joder, qué bonito, Sori. Me alegro mucho de que sea tan bonito. Y espero que estéis genial. Y que no te suelte nunca ni los pechos ni las nalgas, ¿eh? Eso que ya para siempre. ¿Cómo estás, Suzu Bonica? Haz de echar y aparezca a tu lado. Aquí tenéis a nuestra Zume también, que dibuja de lujo. Es una ilustradora que mola mucho. Y tengo que encontrar la forma de que trabajemos. Algo que trabajemos, Suzu. Suzu, mírame. Tú y yo tenemos que trabajar en algo juntos. Algún día te lo diré. Es un... Joder, me alegro muchísimo. Yo soy de los que son partidarios de que la gente sea feliz, siempre. Dice, incluso la gente que me cae mal o que sean mis enemigos, yo quiero que sean felices. Porque si es una persona que te cae bien, pues es feliz y dices, hostia, pues mira qué bien. Y si es una persona que te cae mal, dices, mira, es feliz, así no me da la hamburguesa. Shit, you stink. En este caso, Soriloca me cae bien. No vayáis a malinterpretar cuál es la opción ahora. La opción ahora es de que Soriloca me cae bien. ¡Toma! La he fundido. Vale. Salimos. Exacto, tanta gloria lleves como descanso dejas. Mira, Rina me entiende. Claro, y esta era la otra opción de haber entrado por el otro lado. Efectivamente. ¿Y seguimos subiendo? ¿Esto es lo de la calle? ¿Eso sería ya la calle? No quiero ir a la calle todavía. Vale, esto yo creo que es por donde hemos entrado, ¿no? Efectivamente, las piedras elementales, que hemos abierto esa mierda, ¿vale? Entonces nos falta algo entre medias. Nos falta un piso. Hay un piso que no hemos visto. Este piso no lo hemos visto. We've broken through in the right spot. Quiet. Stand ready. He killed Vanamar. And many other mages. I know who he is, Cynthia. In the same city as Philippa, and you didn't even bother to change your name. That takes balls. Philippa's out of the picture. She's been arrested.
And I was supposed to die, but I didn't. Grave error. I'll make you a deal. You don't get it. You turned Triss into a cold stone. I'm having a hard time trying to figure out why I shouldn't turn you into a cold corpse. She is alive and well. We decompressed her successfully. There were no complications. And the interrogation after she was decompressed? Because you did interrogate her. I personally supervised it. We presented the tools, gave her a few bruises, and that sufficed to get her to talk. Tools? A few bruises? You really don't want to leave this crypt alive. If we're to die, we'll do so proudly, serving the Emperor. But I think that unlikely. Contrary to what they say, you're no murderer. Triss told me so. Tengo que hacerlo. Cynthia, tell him to shut up or I'll kill him. Silence, Adelbert. That's an order. Witcher, help me complete my mission. Help me open Der Henner's laboratory. What'll you give me? I've read the intelligence reports. I know your past. There are things in there, important things you don't remember. I could force you to tell me. I don't think so. Will you torture me? We both know you couldn't. We'll come back to... How can I get into the Nilfgaard? There's one entrance. Beyond it, a long, heavily guarded corridor. You can't hope to... Where are you? At the back of the camp. Beneath... You're gonna help me free her. Not likely. You're better off killing me now. Why are you here? We suspect Der Henner's laboratory may contain documents and books that... That wasn't even close. We don't know what's inside. Der Henner was a talented man, but also... What do you hope to find? That's Power. confidential. I cannot tell you. Regardless, we need your help. The laboratory... We want to get there through the sewers. But... About that off. Fine. In exchange, I'll tell you all I can. Yeah. Bueno, tampoco me fío yo mucho, ¿eh? De esta gente. ¡Cadul, Timo Boñico! ¿Cómo estás, Cadul? Hermoso. ¿Conocéis a Cadul, que es el showman de Twitch? Si no lo conocéis, ya estáis tardando de darle amor. Porque además, gente, es modelo, es actor, es guapo, es talentoso, es carismático. Es Cadul Time. Podríamos hacerlo de... Últimas noticias. Aunque Cadul Time no tiene manos porque es un manco jugando a los juegos, aunque eso tampoco es enteramente cierto, es un tío muy bonito y un showman divertido y entretenido. Recomendamos desde las cositas de Jaserra su canal. Devolvemos la conexión a los estudios centrales. Ay, Rina, gracias por fichar, bonica. Y hola, Bardo Rock, que no sé si te había saludado, hermoso. Claro, tenéis que darle a follow. No os vais a arrepentir. No os vais a arrepentir, ya te lo digo yo. Gracias a él tenemos, por ejemplo, el comando clip. Yo se lo fusilé. A ver, le pedí permiso. Le pedí permiso primero, si podía utilizarlo yo también. Porque me pareció una idea sublime y lo vi en su canal. Y es gallego, claro. Encima, fala galego. ¡Hola! ¿Vas a comerte el café? Hostia, ¿seguís a Chucho Carreño? Tiene Twitch también, Churcho. Y qué bueno es el cabrón. ¡Hola! Canto cuando hablo. Vamos para adentro, Gerardo. Ghouls. Now, just run. Bueno, pues se ve que he muerto. Se hace saber que he muerto. ¿Veis lo que hablábamos de... del tema de jugar juegos a la velocidad
de que van saliendo y todo eso. O sea, tú fíjate, yo estoy jugando al Witcher 2 que salió hace 12 años. Vamos. Ole. Y ha hecho plof. Cuando hace plof ya no hay stuff. Vale, F5. Y no sé si... Uy, va. No sé si podemos rapiñar algo aquí. Stop wasting time. Have you noticed Adelbear's skulking behind us all the time? There's Nilfgaardian courage for you. Vale, F5. Yo creo, Cadul, que depende del stream. Quiero decir, si eres un streamer grande vas a tener gente independientemente de lo que juegues. Si eres un streamer mediano pequeño, desde hace mucho tiempo yo lo llevo diciendo que es contraproducente jugar un juego de salida. Es decir, el God of War Ragnarok, nada más salir te pones a jugarlo. Vas a tener menos gente que si juegas al Project Zomboid, al Witcher, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no va a querer ver el God of War recién salido porque quiere jugarlo luego él. Eso es así. O sea, no van a venir a verte porque dice, a lo mejor si tienes suerte te dejan el lurk y te dicen, oye, te dejo el lurk y me voy, que no quiero spoilearme el juego. Y eso es así. Estofado. Rina es José Racionista, ¿eh? ¿Le hemos hecho promo a Rina? Rina también hace directos, que lo sepáis. Y si alguien quiere ver un juego recién salido, normalmente lo va a ver con alguien de confianza, con quien pueda seguir, que sea fiel a sus horarios y pueda ver toda la serie y lo siga desde el principio al fin. Jugar un juego de salida es muy, muy, muy contraproducente desde mi punto de vista para streamers medianos pequeños. Y lo llevo diciendo mucho tiempo también. Pero oye, ¿sabes qué es lo más importante? ¿Y sabes qué es lo más producente? Jugar a lo que te apetezca jugar y disfrutarlo. Se ha pronunciado incluso más porque la gente tiene menos tiempo libre. La gente tiene menos tiempo libre y es más normal. ¡Adiós! ¡Hijos de puta! La Virgen, la que se está liando aquí. Run. Cúrate. Matad a esos que son hijos de puta. Vale, nos limpiamos a los peques y vamos a por la reina, va. Vale, estoy a tope. Recuperamos. A estos no les gusta el fuego. Estoy a un tris para que me reviente, ¿eh? Ahí está. Hay veces que es mejor darles con el cuchillo de lejos. I'm impressed. I've kept my end of the bargain. I hope you'll keep yours. Be sure. Hostia, vale, esto es justo lo que necesitábamos para los ingredientes de este hombre, ¿no? Que nos había pedido para lo de las runas. Vale. Que lo que estaba diciendo, que yo creo que lo más producente es que disfrutes.
Me cago en Dios. Eso no es disfrutar, eso es que me la habéis liado parda, hijos de puta. ¿Se puede guardar? Sí. Macho, que hay draws y todo, que no tengo vida. ¡No chilles! Vamos a terminar esta misión. Y luego volvemos a por los otros que nos la van a liar parda. Hola, Fairili, bonica. No, claro, es que tú ten en cuenta, Kadul, que ahora la gente tiene más cosas que hacer. Entonces dice, no voy a ver un juego que quiero jugar yo, pero no sé cuándo lo voy a jugar, pero lo voy a jugar. ¿Tú estás? Ah, ¿tú streameas también? Y me dices, y le dices a la gente que si van a jugar el juego que se salgan. Claro. Pero, Chero, eso nos pasa a los que somos streamers desgraciados. Que somos muy honestos y humildes y decimos, oye, hermoso, si quieres jugar el juego, no te spoilees viéndome a mí, cuando el resto de la gente está diciendo, venir. O sea, el resto de la gente está diciendo, venir a por mí, pero con la cara destapada. Y nosotros estamos diciendo, no vengáis, que os vais a spoilear. No, pero claro, es que lo entiendo, Chero. Es que es así, a mí me sucede lo mismo. Y lo bueno es que en la mayoría de la comunidad en la que rondo yo, hacen lo mismo. De media de 2 o 3 viewers, pero bueno, poco a poco, todos hemos pasado por ahí. Menos los que vienen de YouTube con mucha gente, pero la inmensa mayoría hemos pasado por ahí y es tan importante como los que tengan lo que tenga yo ahora, que tendré unos 20, 30, o los que tengan 100 o los que tengan 3000. Exacto. Mira, Chero, chócala. Es más, dame un abrazo, Chero. Dame un abrazo. Espérate, y te voy a poner. Dame un abrazo, Chero. Qué gusto da encontrarse gente que es buena, gente que va a hacer todo esto porque le guste y no por la fama y los dineros. Ay, Chero, gracias. No, además, tú fíjate, en serio, mola mucho porque Chero directamente dice, no voy a hacer spam de la cuenta donde hago los directos para no tal. O sea, quiero decir que te honra, de verdad. Solo por eso te tendría que hacer promo en la cuenta esa donde dices. Hostia, 43.55. Y es de plata. ¡Oh! Me gusta esta espada. Me gusta. I'm no rat to run around sewers. What we're looking for, anyway? Some graves, I heard. Graves? So maybe there is something in this for it. Hola, Pavía, bonito. ¿Cómo estás? What the sergeant to hear? We've been deep shite. We've got company. Redanian bastards. Vale. Uy, no voy sobrecargado, pero por un pelo, supongo. Espadón, 12... Nada, ¿ves? Esto no hace nada. Martillo. Y pesa 2 kilos. Vale, nos quedan alrededor de 50 de kilo de peso. The entrance must be somewhere here. If our experts are to be trusted. Henna dabbled in illusions, among other things. He also experimented heavily with golems. Golems with the power of speech, supposedly. They knew nothing of poetry, but... Está vibrando el medallón. Shut up. Yes, it's an illusion. I found a weak spot. Stand back. Later en Lorne, Lisa en Lorne, later dear. Stand up and fight. Stand up and fight. It's reacting. At times I'm caught
you can get my kind of feat. Though I have no needles, they say I am piercing. What am I? Careful with the answer. It could be a trap. Typical of dear Hannah. He was a genius with a penchant for mischievous jokes. Like a child. So a couple of adults, purported experts, should have no problem solving this. Indeed, it's trivial. The answer is pain. Incorrect. No! Impossible! So many years of research together. Why did we ever embark on this? Imagine the books. Capable of kindness and cruelty, I take victims when I sour. I can be on your side or wrong you. I bring gifts, though you already have me. Fate. Correct. It's going rather well so far. Not for everybody. ¿Me estáis dejando pasar o qué? Ahora. Ya está. Habla como tú de resaca, ¿no? En plan de... Pero sería en plan de... Te voy a hacer un acertijo, que soy cadulta en gallego. Soy cadulta en gallego y quiero decirte que estoy resacoso. ¿Jugaste el Son of the Forest? ¿Y lo devolviste? ¿No te ha gustado el Son of the Forest? Es que eso tiene que ser para gente que le mole. O sea, yo he visto a Tricia Curtis y a Juanma y me parto el culo con ellos. O sea, me parto el culo con ellos, de verdad. ¿Quieres Windows 11? ¿Quieres? Que no quiero Windows 11. Bien, Rina. Hola, Zaresh, bonita, ¿cómo estás? Someone's been here recently. Y mira, y ellos no han tenido que hacer el acertijo. Mierda. Well, well, the competition's here. Kill them! Vale, tenemos la X, ¿eh? They must have descended straight from their quarter. Let a Nordling. Mapa astral, bien. Another guardian. Later and Lorne. Lisa and Lorne. Later, dear. It's reacting to my spell. Vale, no podemos rapiñar a los que hemos matado aquí. No, mira aquí. ¿Por aquí es por donde hemos entrado? Mira, me iba a dejar 20 pesetas aquí. Y 15. Y figura valiosa. Madre mía, me iba a dejar muchísimos billetes por haber pasado sin golismear. Joserra, ¿qué eres? ¿Quién eres tú y qué has hecho con Joserra que no rapiñaba eso? Por favor.
Ahí va. A group of travelers wandering through the dark. 3 guides above them, so 3 were marked. At night they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain vault, its riches untold. Did I hear someone complain about the riddles being too easy? Let's think this through. There are 9 alcoves, a fresco in each. That's 3 groups of 3 frescoes. The riddle mentions 3 guides above the travelers. We must examine the frescoes, seek answers there. I'll advise you about the riddle, but I will not take part in disarming the device. I've got a bad feeling about this. No te preocupes. No te preocupes que ya lo hago yo, mira. A group of... What do you think? I would say it describes a serpentine dragon swallowing its own tail, which represents infinity, and the... I believe it's the dragon constellation. It would be visible at night. What's more, sources on alchemy invariably portray dragons as... In alchemy, the winged serpentine dragon represents... It should be the dragon constellation. I shall take that one. What do you think of the second verse? To my mind, it speaks of the white rose, symbol of the Order of the Flaming Rose. You see, the fresco itself resembles a... I think it describes the full moon. In alchemy, the moon represents both silver as a metal and the feminine element. The order remains largely unknown in the south, so the White Rose seems unlikely. Every Nilfgaardian, on the other hand, has heard of the Imperial Nausicaa Brigade, which has the Death's Head as its symbol. The brigade's name is female, and they say death follows a unit. So the Silver Lady could very well be Nausicaa or the Death's Head. I think it's the full moon. Allow me. What do you say to the third? It describes the precipice, the ravine amidst mountains. An ancient rule in alchemy states, as above, so below. The vault is the ravine into which the riches of the mountain flow. We must read the third line literally. To me, it suggests the Mahakam Mountains and its mines, from which dwarves and... The verse is not literal. In many legends, towers are in fact vaults, which the hero must penetrate in order to rescue an imprisoned... It's gotta be the... I'll stand next. Let's see if we take your place. Count me out. I want to live. As you will. Pues ya está, vamos a ver. Vale, hemos dicho, ese es el de la luna y el del abismo. Ahora muere el único que no estaba. Ah, no. Gargollas. We must try another combination. Hostia, cómo me limpio ahora las gárgolas, tío, con esta espada. Damn it. A group of travelers wandering through the dark. 3 guides above them, so 3... At night they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain... I shall take that. I think... Allow me. It's gotta be... I'll stand. Let's see if... Take you. Count me out. As you will. Vale, sigo yendo al abismo. A ver qué tal.
Hay que goliznearlo todo, como debe ser. Nada, pues esto no es. We must try another combination. Lo del serpentín. One buffoon Cannot less. hope A group of... At night, they trailed a drake serpentine and a silver lady shining and fine. If only her visage she would deign to unfold. By day they followed a mountain vault. Everything's... I shall It's the skull. Or at least it should. Allow me. The mine... I'll stay. Let's take... Vale, vamos a ver. A ver ahora. Y si no busco en el tutorial, o sea, en la frase, en la guía. Me cago en Dios, no es esto tampoco. We must try another combination. Solo hay 9 combinaciones y llevamos 4, o sea que... ¿Qué tal, Tony, Bonico? ¿Cómo estás? A ver. Riddles. Vale, lo tenía casi en la primera vez que lo hemos hecho, ¿eh? ¿La ignorada? ¿Cómo? ¿Qué tal, guiarados? ¿Quieres un fresco? Ya estoy aquí. No pasa nada. Oye, es que no lo había visto. Muchas gracias, guiarados. ¿Ahora está bien dicho o lo he dicho mal otra vez? ¿Lo he dicho bien o no? ¿Lo he dicho bien? ¿Lo he dicho mal? Vale, la constelación del dragón. La luna llena. Allow me. Y la montaña. Let's take... Y aquí podemos seguir fallando constantemente. Ya me... Gallardos, Gallardos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Gallardos? Intruder detected. No! Claro, no está con nosotros. Our expedition has grown thin. Such a shame. I actually found those two amusing. Shut up. Of course, my lady. Nos ha tocado el gracioso, ¿sabes? Estoy sobrecargado, no pasa nada.
A ver que tenemos que pese mucho. Ya está. Así vamos. ¿Le parece un pene? Verás tú. A golem. So Darehenna's legend is true. It is no more than an obedient machine created to follow orders and kill. Not unlike our Witcher. So I guess we should get along famously. You? What do you know about golems? I don't run into them in every forest, but any good bestiary describes golems at length, and I've read more than my share of those. Geralt, I'm not questioning your knowledge, but I should be the one to... Actually, you are questioning my knowledge. Listen, I know what I'm doing. I'll try to get it to reveal Es un poco the word that mansplainer, activated, or I'll just mess with its head. Break the code. So now we've got a burglar in our midst. Be my guest. Try. My intentions are good. As are mine. Know, however, that this may change. Darehenna must have been pretty lonely if he gave you eloquence. The Master made me a guardian. Nothing less, nothing more. And you, provided you stand there, are a guest. Did your creator give you a name? I'm called obedience and unyielding persistence. I am a god. A golem's name is the word that gave it life, and that can take it away. You must have a name. I own nothing. Everything belongs to my master. Do you remember? Of course. I abide by his will, by his power. Darehenna is... His word, which animates me, lives on. As empires will rise and fall, rivers will shift their courses, but I will remain a... You're not an automaton. You're self-aware, and you think. You can make decisions. You're wrong. I am eloquent and can discern between guests and intruders. I can also deal with the latter. But everything I say and do is limited by my restrictive program. By the way, as an automaton, I am immune to all charms. Como me ha salido, pues quería Stop zurrirle. the intruders. Wonder how many more. Quiero hacerlo bien. Con su bolsa escrotal y todo. Estoy sobrecargado, eso voy a decir yo cuando vaya al médico. I don't... Geralt. Did you... Do you... Dare... Can I ask you for the name word which brought you to life? Do that, and I shall consider you an intruder. Darehenna. I guard everything that belonged to the Master, including his... I have other... Powerful magic created you. Darehenna was a true master. He is still, since his... As a conscious being, you must be lonely here. You are wrong. The pain of the world, melancholy, lies within the domain of emotion. But you can learn. They say that a penchant for philosophy... In my case, it comes from the will of the Master. And do you feel a need? I feel nothing. Can we discuss the program? Of course not. I have other questions. So you're aware you're an automaton? Do we really know who we are? Is human life predictable? When a human is born, he is obedient to his parents. Later, he listens. And to think that Adalbert questioned Darehenna's mastery. Has anyone tried to enter before? I recall no intruders. I do, however, remember guests
who left after being warned. When was that? What did you discuss? I am a machine. You are far more self-aware than a typical golem. Can you make sovereign decisions? The master made me the way I am, because long discussions were to his liking. Más planning en el videojuego, dice. Ok, Chero, muchísimas gracias. Me devolviste el abrazo en Twitter, muchas gracias. Who else would? Guests chat innocuously, exerting no pressure. All others are intruders. Who, if anyone, is allowed to pass? Dehenna, but he is dead. Also guests may pass, but I stop intruders. Tell me more. Who's a guest and who's an intruder? Is it not obvious? A guest keeps his distance, or knows the name word. An intruder is anyone who enters too far, attacks me. I have other... All right. I think I know how to get past... Burglar witchers, an expedition and terrible disappointment. We know you exist by the will of your Muchas gracias master, por el follow, Matt. thanks to the name word he gave you. That is true. You were created to discern intruders from guests. You are to stop the former and greet the latter. Intruders must be stopped. Are you aware that intruders may seek to deceive you? I have stone fists to defend myself against those armed with swords. I have my iron logic to defend against those armed with words. But intruders could include sorcerers who alter reality. They could be illusionists or mere liars. What then is certain? My existence is certain, as is my master's will. Vale, esto no podemos. Y esto tampoco. Since only you and the Master's legacy exist for certain, everything else is doubtful. A malicious Pegaré por intruder could tostón. cloud your senses. Es que quiero hacerlo. Quiero hacerlo sin dar hostias. A ver si puedo. He couldn't foresee everything, so he gave you a mind to compensate. You're much more conscious and intelligent than a guardian needs to be. Your master says, greet guests and stop intruders. That is certain, but everything else can be a lie. And you cannot allow yourself to attack guests. That would be against your master's will. Guests must be greeted, and intruders must be stopped. This is Dehenna's will. Are you a guest or an intruder? Doesn't matter what I answer. Your senses deceive you. You can trust only your mind. You can't assume I'm a guest, because I may be an intruder. You can't assume I'm an intruder, because I may be a guest. This is a contradiction, a paradox. The law of excluded middle. We've done it. We've penetrated Gehenna's laboratory. Let's have a look. Lo hemos conseguido, ¿ves? Than I'd hoped. A great success for Nilfgaard, this mission. Maybe you'll get that promotion. Ya estoy sobrecargado otra vez. Mira, el trofeo de golem también tiene su bolsa escrotal, ¿eh? Exacto. La misión, más que el truco, era provocarle una embolia. Estaba a punto de enseñarle el mapa de talentos del... Está a punto de enseñarle el mapa del Path of Exile. Can you feel that? My medallion's vibrating. Another masking illusion. I'll try to disperse it. Later Elorn. Lisa Elorn. Later, dear.
Pero es que eso habría sido demasiado duro para el golem. The device. What is it? You've done your job. You'll be paid and... Paid like the scholars were? They died once they were no longer useful. They were never useful, but Cynthia insisted. Fortunately, they were so kind as to remove themselves without my help. I'm not about to be that kind. Adelbert, you know what you're to look for. Yes, ma'am. It's a prototype megascope. I didn't know it had survived. What's it do? The artifact detects an emotional bond with a person. Its user need only focus on that person and the device will establish a connection. Great tool for a spy. Yes. Time you fulfilled your end of the bargain. What do you know about my past? Verás. You were a rider of the Wild Hunt. Y una polla. I read the reports. Mentira. Don't the Nilfgaardians have anything better to do than write reports about witchers? Not about witches. About you. You are the sole person to have been a member of the host. And survived. Anything else? Any detail you can give me would be useful. Don't trust Letho. You think I trust the people I hunt? He's your foe today. But he wasn't always. Is there anything to prove I was part of the Wild Hunt? Nothing. Apart from the fact that Nilfgaardian intelligence agents are drawn and quartered to lie in their reports. Hostia, tengo que probar el Undertale. Enlightened nation indeed. You haven't the faintest notion how many people are interested in you. Very important people. Just because I survived? You're a former rider of the hunt, and you live. You may be the key to solving the mystery of the retinue. And they all know that. You must watch out for yourself. Un segundito. Que estoy poniendo un short. A ver si funciona. Porque las horas que son, si no me equivoco, tendrá este short que acabo de subir más visitas que el otro. Es que estoy haciendo pruebas. O sea, yo lo de los shorts en YouTube y lo de las redes sociales básicamente lo utilizo para hacer pruebas. Y decir, a ver, si subo el mismo short en dos cuentas distintas, a horas distintas, a ver a qué hora va mejor. ¿Sabes? Con los mismos hashtags y todo. Se desespera. How do you know I knew Letho? I've read... Why are you warning? Because I like you. Oh, y va otra que nos vamos a trajinar. Let's say you've satisfied my curiosity. Well then, consider me glad to have satisfied a witcher, whatever the way. I'd like to try out the device. You realize that can only end badly. Cut in again and I'll put you in my report. You may use it, but just once. Giving state secrets away to a Nordling. Will you mention that in your report? You're sure to be named a commander one day, Adelbert. But until that happens, be a... Article 22 of the Code is clear. Suspicion of treason is sufficient grounds to strip a commander of power. Article 1 of my personal code is equally clear. Hala. I didn't expect. Multiplication.
Second year at the academy. I didn't expect you to take my... Well, now choose one person you wish to contact. After that... Nilfgaardian agents get quartered for lying in reports. What does the Empire do to... Nothing. As long... Will we meet again? I wouldn't mind at all. Look for me at the inn. Let's say you've satisfied... Nos quiere que nos veamos luego. Well then. I'd appreciate it if you didn't. I shan't trouble. No, en Saskia no, porque nos ven. Your fate is in your hands, sorceress. My fate? You haven't asked a single question about me. Yet it is all up to you. Your situation is a comfortable one. Do not squander your chance. So... 069. I'm a sorceress, an advisor to the King of Temeria. Ah! I believe we agreed you would speak only of things I do not know about. I hope you learned something useful. I'm just sorry I can't... Its power has been depleted. I understand. Qué guapo es este juego, por favor. Describes finding an important document about the Vrans. There are his notes about the city's history. Sí, aquí hay otro golem, ¿eh? Ya estamos sobre... Y otro golem. Siempre sobrecargado, nunca sobrecargado. Vale, estos son 2 kilos que nos vamos a quitar. Total, no nos da una mierda. 3, nos falta la 4, ¿eh? Va, así tenemos más hueco. Vale, mira, la 4. Ah, vale, esto. No hay nada más. Mientras nuestros labios se quieran besar. Que no hay nada más, que no hay nada más. Mientras nuestras bocas se quieran besar. Vale, estoy pensando... Vale, llevamos 1 hora y pico. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece si hacemos una pausa y cambiamos de tercio, ¿vale?